नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालो, तुम अपने सदाक़ात को ज़ाया न करो एहसान जुतलाकर और तकलीफ़ दे के। कोई खैरात कर ली, कोई चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे दी, कोई किसी के साथ नेकी कर ली, सदक़े का सवाब है। तो वो जो नेकी की है उसको एहसान जुतला करके, तकलीफ़ दे करके किसी को, तो उस नेकी को बर्बाद और ज़ाया न करो। बस नेकी तो ऐसी होनी चाहिए कि नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात। पहले तो खैर हमारी नेकियां बस अल्लाह अपने रहम से करम से कबूल फरमा ले तो कुछ नहीं कह सकते, वरना जो उनकी ज़ाहरी कैफियत होती है वो कबूलियत की शक्ल नहीं होती, दिखलावा मकसूद होता है। फिर किसी के साथ नेकी कर ली तो फिर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमने ये नेकी की। हमारे अकाबरीन का ये तरीक़ा नहीं था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मशहूर वाक़िया है कि एक दफ़ा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह एक जगह धूप में खड़े हैं, तो पास से एक शागिर्द गुज़रा तो पूछने लगा, हज़रत आप ये चलचलाती हुई धूप में खड़े हैं, ज़रा ये दीवार के साए के करीब हो जाए। फरमाने लगे कि नहीं, इस घर वाले ने जिसकी ये दीवार है, इसने मुझसे कर्ज़ मांगा था, कर्ज़ हसना, और मैंने इसे कर्ज़ दिया था। आज इसने कर्ज़ वापस करने के लिए मुझे बुलाया है, तो मैं नहीं चाहता कि इस एहसान के बदले में मैं उसकी दीवार के साए से फ़ायदा उठा लूँ। कितनी इख्तियात हमारे अकाबरीन में हुआ करती थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं और बहुत अल्लाह वाले गुज़रे हैं। कूफा के सफ़र में कूफा जाते हुए ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को बहुत ज़्यादा मिला करते थे। तो रास्ते में एक कूफा को जाते हुए एक होटल आता था, वहाँ पे कभी कभार रात आ जाती, रात वहाँ गुजारते। वहाँ एक नौजवान था जो हज़रत की खिदमत किया करता था। जब भी आते उस होटल में रात गुजारते। अल्लाह वाले भी होते हैं, होटल वाले सारे ऐसे वैसे थोड़ी होते हैं। वो टांगें दबाता, खिदमत करता, हज़रत की बरक़ात हासिल करता। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हस्ब मामूल हज़रत तशरीफ़ लाए तो देखा तो वो जो नौजवान जो खिदमत किया करता था वो नहीं है। तो होटल वालों से पूछा, इधर एक नौजवान होता था, वो किधर है? कहने लगे उस पर तो मुकदमा बन गया। कहा क्या मुकदमा? कहा उसने किसी के पैसे देने थे, कोई डेट दी थी, उस पर उसने कर्ज़ अदा नहीं किया तो उसको पुलिस ले गई जेल में। तो हज़रत सीधे पुलिस वालों के पास गए, पूछा भाई क्या मामला है? कहा इसने किसी का कर्ज़ देना है और इसने तारीख़ दी है कि फ़लाँ दिन मैं अदा करूँगा कर्ज़ और नहीं दे सका। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ पर्चा काटा है, इसको इधर ले आए। तो हज़रत ने कहा अगर मैं इसका कर्ज़ा अदा कर दूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरा नाम न सामने आए कि किसने अदा किया। तो वो पुलिस वाले भी बेचारे अल्लाह वाले होंगे, और हमारे आशिकी तो खैर नहीं होंगे। कहने लगे कि हक वाले का हक मिल जाए, बस हम इसको रिहा कर देंगे, हमें आपका नाम बताने से क्या फ़ायदा है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उसका कर्ज़ अदा कर दिया और चले गए। कुछ अरसे के बाद फिर अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ रुकना पड़ा। तो देखा तो वो नौजवान वहाँ पे था।
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. پوچھا کیا حال ہے بھائی، پچھلے دنوں آیا تھا اور آپ نہیں تھے. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بس مصیبت میں پھنس گیا. کہا کیا مصیبت؟ تو کہنے لگا کہ کسی کا قرض دینا تھا، بس قرض پیسے نہیں تھے میرے پاس. اس نے FIR کٹوائی مجھ پہ اور مجھے پولیس پکڑ کے لے گئی. لیکن بس ایسا ہوا کوئی اللہ والا آیا، اس نے میری جگہ پہ قرض ادا کر دیا، مجھے پولیس نے چھوڑ دیا. اب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا کیا ہے، بہت بھلائی کی ہے، بڑی نیکی کی ہے، بڑا اللہ والا کوئی آیا ہے میرا، اس نے ساتھ دیا. اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں، لیکن یہ اسے نہیں بتاتے کہ وہ میں ہی نے آپ کا قرض اتارا تھا. یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد پولیس والوں نے اس نوجوان کو بتایا کہ بھائی وہ جو قرض آپ کا دیا تھا وہ یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تھے. ایسے لوگ تھے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، دکھلاوا نہیں ہوتا تھا. اور عمل میں طاقت اور قوت اور قبولیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جس وقت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو. ذرا سا عمل کے اندر دکھلاوا آ گیا تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے نازک بدن والے تھے. جب وفات ہو گئی، غسل دینے والوں نے غسل دیا تو دیکھا تو کمر پہ نشان ہیں. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ. بہرحال غسل، کفن، دفن سب کچھ فارغ ہو گئے. پھر گھر والوں سے معلوم کیا، گھر والوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ. کچھ دن گزرنے کے بعد اس محلے والے جو معذور لوگ تھے ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ آدمی کدھر گیا جو رات کے وقت ہمیں پانی بھر کے دیا کرتا تھا. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک مشک بنائی ہوئی تھی جس میں وہ پانی بھر کے رات کے وقت لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. نہیں پتہ چلا کسی کو بھی، نہ انہوں نے بتایا. یہ ہے نیکی کرنا اور دریا میں ڈالنا. اللہ جل جلالہ بھی ہمیں ایسی ہی طریقے سے لوجہ اللہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دکھلاوے سے، احسان جتلانے سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.